today's proclamation of the Word of God is in the third book of Moses called Leviticus, a reading from chapter 19. And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to all the congregation of the children of Israel, and say to them, You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. You shall not steal, nor deal falsely, nor lie to one another. And you shall not swear by my name falsely, nor you shall profane the name of your God. I am the Lord. You shall not cheat your neighbor, nor rob him. The wages of him who is hired shall not remain with you all night until morning. You shall not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear your God. I am the Lord. You shall do no injustice in judgment. You shall not be partial to the poor, nor honor the person of the mighty. In righteousness you shall judge your neighbor. You shall not go about as a talebearer among your people, nor shall you take stand against the life of your neighbor. I am the Lord. You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbor and not bear sin because of him. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm, Psalm 19. In our response, Your words, Lord, are spirit and life. Together. Your words, Lord, are spirit and life. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Response. Your word, Lord, are spirit and life. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Response. Your word, Lord, are spirit and life. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The judgment of the Lord are pure and righteous altogether. Response. Your words, Lord, are spirit and life. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Response. Your words, Lord, are spirit and life. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 25. Glory to you, Lord Jesus Christ. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you,
or thirsty, and give you drink? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the last of these my brethren, you did it to me. Then he will also say to those on the left hand, Depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not take me in. Naked, and you did not clothe me. Sick, in prison, and you did not visit me. Then they also will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you? Then he will answer them, saying, Assuredly I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the less of these, did not do to it to me. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning. Sa aton nga Gospel, sa St. Matthew chapter 25, verse 31 to 46, ginaistoryahan kararo upag husga it kalibutan. Ngani, bawat siya katon ginpadumdum kita it aton Ginoo, pag-abot it hukom. Hay, aton Ginoo, anak kita tiponon ang paghahusgahan kung ano ratong ginubraya sa ibabaw it kalibutan. Katulad ng isang pastor, no? Ga-represent na si Jesus Christ. Imaw ratong nga king, imaw ratong hari, nga imaw mag-abot sa second coming. Ag-ana, ika-separate, ana nga pag-bukod-bukurin isang tupa, agro, kanding. Butang baon, ratong mga tupa, nagatuman ang nagasunod, ang nagapamati sa pulong ng Diyos, ag nagahimo itmayan sa anang isig katao, hayro yun daan ang pagadagon sa ginaharian ng Diyos. Pero ratong nga mga kanding, ga-represent nga ito nga wan nagatuo, wagatuman sa anamando, agwagapati, hayro yun ipakasagbong sa kagayo, pagabot in judgment. Ngani maigmangod, ginapadundon kita atong Ginoo, iya makaroon si babot kalibutan, habang buhi pa kita iya si babot kalibutan, ubrahon naton do mayad. Kung ano aton naging hatunan sa mensahe ko atong Ginoo, pagi sa aton nga mga leaders. Sa atong nga reading nga likina iya sa unang reading, ginpadundom ko atong Ginoo si Moises, nga mga tuntuning nga dapat sundon it mga taga-Israel. Maruman katon, nga igalang naton do atong mga ginikanan, atong mga maguwang, atong mga igmanghod, nga una do respeto. Ag, napadunon kita, nga magkaroon kita kahadlok sa Diyos. Ngani, may mga tao nga bisan ginpadunong, bisan lang daw minsan Diyos, pero wa magilabutang da sa anda nga tagipusoon. Gabutang nga landa sa isip. O mamba naton ginapalapos lang sa piyak nga
Dungan, dahil yaban, nga akong nabatean, ako na istorya, ay Ginoo ay may gugmaon. Matuod, may gugmaon di Ginoo o nagpatawad, pero may limitasyon. Maligin padundong kita, habang kita kakabuyas babot kalibutan, ay gipadundong kita, it ato yung Ginoo, sa ilang reading, nga magkaroon kita at kahadlok sa Diyos, o do sa atong kabuhi, o nagdito sa kumtansya, may encounter, may experience kita, may mga tao, nga naakig katon, wana ila katon, no? Pero, gimpadondo kita Ginoo, nga hindi kita magkaroon akig. Amen? Hindi kita magkaroon dumot sa aton nga isig katawo. Ay kung aton doon obra, madumot man kita, pareho ka magdaiwon doon, bayad kan si Satanas, di ba ga? Ay, bisan ano yung debate, pareho ka mumat na sa ason, ay wa taron. Wait, pwede kinyo, wak kanyo gapaiway. Ag yun na-experience ka na akong sa akong kabuhi. Maigmangod. Nga, nagkaroon akig, bisan ano andang obra kakon, pahugtan ka handa, kung di andang gusto, pero Ginoo, wag sa gapabaya sa akon nga kabuhi amam. Ginturan na ako kung paano ako maging masyundunon sa ng prinsipyo nga una kakon, dumahabag pasensya, dutaga, agabi sa tanan, kung pagpatawad, na may pagigugma. Agdoon nakita ko man sa akong kabuhi, na experience mo nanda, lalo Ginoo, ay gapadumdum kanda. Ang makita natin, hinsay ko man dak ninyo, nasanda, nagbago. Akong siyin, kung wa nag-agi mo sa kumtansyan ng kabuhi, wa mo siya nagdangot sa Diyos. Ang nagyapit, habang ngani, nagbisita mo kanda, diyon nalipay mo, pangayo ipasinsya. Makita natin sa atong kabuhi, gaano kalipay kung kita magyapit sa atong isigataw, gabigay ko may kaakig kimo, di ba? O ikaw man mismo, may kaakig si mong isigataw, pero kung ikaw nagayapit si mong igmangod, na may matribuson, nga pasawad, na kung ano yung mga obra, pero Ginoo kita, dapat nga, ako nagtagapatawad kimo. Maman kung may sa atong kabuhi, nagyapadundum kita Ginoo, nga ipairal sa atong kabuhi, no paghigugma, agro pagpatawad, ag hindi kita magkaroon akig sa atong isig katawo. Umpisada pa lang, kapangayo aging sa confession, no? Sa atong Ginoo, sa isip, sa buhat, at sa aton nga tagipusoon. Agdaya ginapadundum kita Ginoo, maigmangod, nga kung kung magkaroon sila naman akig, ano atong brahon? Love your enemies. Pangamuyo naton, nga sandamag, bag-o, agrog kantigot, ganyo o kantigot sa magpanghikot kalon. Agkaroon makilala na si Jesus sa anda nga kabuhi. Maigmangod, bago umabot, ruatong Ginoong Kristo, iya si babot kalibutan. Ginapadumdum kita, maigmangod, nga mahaba o tsansa nga kita magbago. Nagintao katon Ginoo. Kung kita magbago, mag-ubra itmayad sa atong isigkataw, ay pinapakita ka sa Ginoo nga sa pagi sa pulong ni Diyos ay daya makikita mo si mong kabuhi. Kalo mo ma-realize may pagbago. Ag makita naton daya ginhambal pa iya sa gospel. Kung kita gahimot mayad, alimbawa, kung may gagapit imong tao, gakinat bulig, buligan mo. Kung pila, di mo masarangan. Kung may gagapit mo nga mga igmangod, nga kailangan prayer, ag healing, at tunan naton, no? Ag pangamuyoon. Kasanda, magwayad, pagi, sanda nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Ag bukon niya mga bagay nga abo mga bagay nga pabot katon Ginoo, nga kung ano, nga pa abot katon,
nga mag-ubra kita at mayad sa atong isigtawo. Agdaya, pagpadumdum ka ito, maigmangod. Agdaya, nabaya, sa atong gospel. Kung ano atong ginubra na mayad sa atong isigtawo, nga nagpangamuyo kita, nagbisita kita sa atong maigmangot sa ospital o sa priso, ay man, atong ginahimo sa aton nga Ginoo. Amen? Dali, hindi kita magulat kung may kabaylo, may kapalit, no? Magubra kita at mayad sa atong isigatawo, ay doon makapamuot sa atong nga Ginoo. Ag pakita ka aton, maigmangon, ibig sabihin, gatuman kita sa nga mando halin sa aton nga tagipusoon. Agabay na liya sa last verse, nga kung sino gobrat mayad sa atong isigatawo, halin sa tagipusoon, ay banana, mabato na naro, kabuhi nga dayon. Amen? Daya, ginpadumdum kita Ginoo. Nani, maigmanghod, habang kita gakawis, babot kalibutan, habang kani, hasta sa last breath, sabay na akong, Lord, padayon ako mag-servisyo kimo, mag-dayo kimo, ako ano man, mag-napabot ka kung ubrahon ko. Ag nagapati ako, pag-abot ni oras, habang kani, kung kadagabi iba, halim sa kato. Pag makita na akong star, si Baba nga ron, Lord, sambilog ako, sa star nga ron. Taot kahayag sa mga tao. Di kita ang desay ka to, hasta makaroon. Nasambilog, maging iwag, ibabot kalibutan. Agdoyon, di pagdudum kita Ginoo, pag-abot it oras. Kung mapulpil na tundom, abad Ginoo, well done, good, a faithful servant. Amen? Agdaya, pagpadudum katuntanan, maigmangon.